الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في الدروس الجامعيه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا على بروميير اكزرسيس في الشابيتر ديال ستاتيستيك دي فلويد. سي تري بيان اكزرسيس ابليكاسيون فلويد انكمبريسيبل. يعني في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا يعني واحد لو فلويد اللي هو انكمبريسيبل اوتوماتيكمون راه عندنا غو كونستانت، يعني لا ماس فوليميك ايكال كونستانت. سي تري امبورطون montrer que la pression P2Z égale quoi? Égale P0 زائد rho G factoriel Z0 ناقص Z. d'accord? Z0 ناقص Z راه هي لا هوتور H. حاولوا تفكروا في هذا الاكزرسيس وان شاء الله غنشوفوا لا سوليسيون. يعني انتم عطيوه شويه ديال الوقت وانا ان شاء الله غادي نعمل لا سوليسيون. داكور؟ دونك حاولوا تفكروا فيه. سوليسيون. Voilà, pour montrer l'équation, on a, ou bien d'après la relation fondamentale de la cinématique des fluides, d'après la relation fondamentale de la cinématique des fluides, c'est-à-dire d2p divisé par d2z égale moins rho fois g. C'est très bien. Donc, il y a la relation fondamentale de la cinématique des fluides. C'est très bien. Tout à fait. d2p égale moins rho g d2z. C'est très bien. D'accord? Après, on va dire l'intégrale. d2p égale moins l'intégrale rho g d2z. C'est très bien. Comme on voit que rho g c'est constante. Voilà. Alors, g elle est constante. Voilà. Donc, il y a g constante. C'est très bien. كذلك rho toujours constante علاش لان عندنا fluide incompressible, c'est-à-dire donc d2p égale moins rho g يعني l'intégrale d2z. C'est très bien. D'accord? Voilà, donc on a l'intégrale. Faites attention. Donc on a d2p qui est varié, donc d2p qui est varié من p le p0. D'accord? Donc من p le P0, voilà, donc on a P équivalence à Z, voilà, D2Z, D2Z qui est varié من Z, Z0, voilà, من Z, Z0, voilà, c'est très bien, voilà, donc on a P, donc il y a Z. Alors, donc, il y a P0 avec Z0. C'est très bien. Voilà. Alors, donc, l'intégrale de P0, donc, d2p, il y a P0 moins P. C'est très bien. Donc, P0 moins P égale moins rho G factoriel Z0 moins Z. C'est très bien. Voilà, alors donc moins P, donc غادي نضرب كلشي في الموان. داكور؟ دونك غادي تعطينا moins P0 زائد P إيكال rho G factoriel Z0 moins Z. C'est très bien. Alors P égale, voilà, donc P, la pression égale quoi? Donc la pression P du Z égale P0 زائد rho G factoriel Z0 moins Z. C'est très bien. Z0 moins Z راه هو H. D'accord? Voilà, donc Z0 moins Z égale H. C'est très bien. Voilà, donc la question c'est très facile. بحال هاد la question راه كيتحطوا في les examens sous forme question de cours. تيكون عليهم 2 points. Voilà, donc هذه هي لا ميثود لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون. الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش تصيفطوهم لي عن طريق جيميل.